हरि ओम। ओं अस्य श्री बुद्ध महाग्रस्तस्य बुद्ध महाग्रहस्य कात्यायन ऋषि अनुष्टपछंद अदिदिवसे दिवसाधिपति बुद्ध महाग्रह देवता सुप्रीते विनियोग प्रियंगो कलिका श्याम रूपेणं प्रतिमं बुधं सौम्य सर्वगुण पेतं तं बुधं प्रणम्याम। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू आमर ये सप्त ऋषि दिव्यदर्शन संस्थान चैनल को आपन को स्वागत करचु। प्रिय मित्रों, आम आज जीवा कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई ये नूतन वर्ष 2026 रे केउ भली भाव रे की फल प्रदान रहिबो की फल रहिबो ये वर्ष तमाम 2026 आम जानिबा। जो माने कन्या राशि से माने समस्त जानियंतु तीनोटी नक्षत्र रे गोटे राशि जोटा कि हमर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 12/6, हस्ता नक्षत्र 13/6, चित्रा नक्षत्र 14/6 ये तीनिटी नक्षत्र रे कन्या राशि 12/6, 13/6, 14/6 बार कथा जी आम देखुचे रवि महाग्रहंकर बुध महाग्रह रवि बुधात्य जोग रहिबे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि 13/6 चंद्र बुधंकर प्रभाव रहिबो माने बाप पुओ जोटा कि चंद्र होची पिता बुध होले पुत्र राजकुमार सेति 13/6 बुध और चंद्रंकर प्रभाव रहिबो। परे परे जीवा 14/6 चित्रा नक्षत्र कन्या राशि मंगल एवं बुधंकर प्रभाव रहिबो। जो मानकर चित्रा नक्षत्र जो मानकर कन्या राशि से माने देखिए कन्या राशि रो जो सिंबल अच्छी कन्या राशि कौन ना जो माने आमर ग्रह मंडलकर जो तीनोटी नक्षत्रर जो परिकल्पना करा जाए तीनोटी नक्षत्र पुंज जोटी एकत्रित रहंती ताको राशिर परिकल्पना करा जाए। गोटे होची आपणकर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र एवं चित्रा नक्षत्र तीनटा नक्षत्र पुंज एकत्रित रही गोटे राशिर परिकल्पना करा जाए, गोटे चित्रित करा जाए, गोटे मनरे गोटे अंकन करा जाए जोटा कि कन्या सदृश देखिए। कन्या सदृश से जो तीन नक्षत्र एक सांगे एकत्रित था सौरमंडल से गोटे कन्या भाया देखा जाती, गोटे नारी सदृश देखा जाती। केमी देखा जाती ना नौका उपरे गोटे नारी छिड़ा होती, नौकाटा चली नदी रे धान केंडा को धरछि जोटा कि आमको तार सूचक देखाए से चित्रर जो सूचक आसे जोटा कि माने सूचक आसे जे परिस्थिति संकट से संकट परिस्थिति रे जेकोसी असुविधा अनटन परिस्थिति रे विकट परिस्थिति रे सबु परिस्थिति को संकट को परिवर्तन करी स्थिति को संभाळिकरी जेमती नदीर स्रोत भितर डंगा चलची धान केंडाटा धरची माने परिस्थिति खराब परिस्थिति भितर से स्थिति को संभाळिकी धरची माने ये धान केंडा धरची माने ना पड़ुनी कि कौन सी प्रकार अघटन भी घटुनी। तो ये माने कन्या राशि जो माने कोमल हृदय निर्मल हृदय शांत स्वभाव आउ चतुरता आउ से कौन सी क्षेत्र में एत शांत सरल चतुरता सहित कार्य करती जेकोसी विकट से विकट परिस्थिति असुविधा अनटन समय रे परिस्थिति को नियंत्रण रखती, समस्त परिस्थिति को से निज अधीन रखती। से कन्या राशि जो व्यक्ति विशेष माने निश्चिंत रूपे देखिए तांको भितर धैर्य थाए, परिमार्जित थांती, शांत थांती, सरल थांती, स्नेह सौहार्द भाव मित्रता भाव समस्त संकट परिस्थिति असुविधा अनटन समय ये परिस्थिति को नियंत्रण करती। कन्या राशि गोटे महत्व जो माने कन्या राशि देखिए बेपार वाणिज्य क्षेत्र में बहुत उत्तम रखती, मोटिवेशन भल करती, लोक संपर्क भी भल करती, संपर्क में बहुत ये जेकोसी असाध्य काम को साध्य करिबारे भी कन्या राशि मानकर महत्व रही। जेते राशि अच्छी समस्त इम्पोर्टाट किए क्रूरता किए क्षत्रिय किए ब्राह्मण किए वैश्य शूद्र ये जो ग्रह माने राशि मानकर जो बंटन करा जाइछि जो प्रकार जाति वर्ण बंटन करा जाइछि यदि आम कन्या राशि कथा कहबा कन्या राशि अत्यंत उत्तम राशि 12 गोटी राशि भितर जो कन्या राशिटा बहुत महत्वपूर्ण बुझाए। जो कन्या राशि रहिले रवि चंद्र मंगलंकर प्रभाव दोहं संगे रही
ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ରହିଥିବ ତା ଦେହରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରବି ହେଉଛି ପିତା ଗ୍ରହଟା, ବାପ ତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ, ଆମର ଲିଡରସିପ୍, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ରାଜା, ପିତା, ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଲା ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ସେମାନେ ପିତ୍ରା ସଦୃଶ ପୁତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ଲିଡରସିପ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଡର ରହିବେ, ଘରର ପରିବାରକୁ ନିୟୋଜନ କରନ୍ତି, ପରିବାରରେ ମୁରବିତ୍ୱ ସେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଣନ୍ତି, ଘରକୁ, ପରିବାରକୁ, ସମାଜକୁ ଏବଂ ପିଲା ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରାନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଯଦି ଆମେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ପରେ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବୁଧଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପିତା, ବୁଧ ହେଲେ ପୁତ୍ର। ସେ ପୁତ୍ର ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଟିକେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଖରାପ ରହେ, ଯେଉଁଟାକି ବେଳେବେଳେ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଦେବଗଣ ରାଶି, ଉନ୍ନତ ରାଶି। ସବୁ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରଟା ବହୁତ ଭଲ ରାଶି, ଭଲ ନକ୍ଷତ୍ରଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼େ, ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସବୁ କାମକୁ ସ୍ଥିରତା ସତର୍କତା ନେଇ ଯେଉଁଠି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତ ସରଳତା ସହିତକୁ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ରାକ୍ଷସ ଗଣେଶରେ ଚିତ୍ରିତ, ଅଙ୍କିତ, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଥାଏ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ସେମାନେ ଚିତ୍ରିଣୀ ସଦୃଶ, ଚିତ୍ରିଣୀ ସଦୃଶ ମାନେ ସ୍ୱଭାବ, ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ଟିକେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତିନି, ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ସେ ମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବେ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧୁ ଲୋକେ ବହୁତ ଅସାଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି, ଖରାପ କାମ କରିକିରି ସବୁ କାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ପରିଣତି ବୟସରେ ସେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରିଥିବେ ତାପରେ ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ। ଇଏ ତିନିଟି ରାଶିର ଆମେ ଗୁଣାଧିପତି ଗୁଣ କହିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କନ୍ୟା ରାଶି କଥା କହୁଛେ, ତ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଏବେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଦଶମରେ, ଦଶମୀ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ମଧୁକୈଟବ, ମଧୁକୈଟବ ରାଜାଙ୍କର ମଧୁ ଆଉ କୈଟବ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଦୋଷ ହେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ ରହିଛି, କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, କର୍ମରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଅସଫଳ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ମାସେ, ମେ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ। ବୁଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହାଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ, ବୁଧ ହେଉଛି ସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚମରେ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ବୁଧଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ। ବାଣୀକାର ଗ୍ରହ, ମୋଟିଭେସନ୍ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଏସବୁ ସାଥିରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବ, ଜଳ ମାନେ କଫ ଥଣ୍ଡା ଏସବୁ ଟିକେ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଘଟିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ଘଟିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଫଳ ହେବେ। ପ୍ରଥମରୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ହେଉଛି ବାଣୀକାର ଗ୍ରହ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗ୍ରହ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ, ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଏଇ ବର୍ଷଟି ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 25 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ ବୁଧ ଆପଣ ଖରାପ ଥିବା କାରଣରୁ ବାଣୀ, ବେପାର, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର, ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରନ୍ତୁ, କି ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ଘର ଏଇସବୁରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୁଚି ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟିକେ ବିଫଳ ହେବେ।
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଠକାମିର ପଡ଼ିବାର ରହିଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଦପ୍ତରରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ କଲିଗ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ସହପାଠୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସତର୍କତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆପଣ ଉପର ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବି ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରଖିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚୋରିର ଭୟ ରହିଛି। ଆପଣ କଥାର ଯେଉଁ ବାଣୀର ସଂଯମତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପନିନ୍ଦା ହେବେ, ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ଭାଷଣ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୁଧ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁପ୍ରକାର ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଦଶମରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଘଟିବ। ପରେ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ବି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମଟା ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ବିବାହ କାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ବିଦ୍ୱାନ ଆଉ ପଇସା କ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଥର ହେଉଛି ବି ସମାଗମ କରେ। ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର 25 ଦିନ ପରେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଯେଉଁ ଚଲିଛନ୍ତି, ବୁଧ 25 ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା ଭାବ ଥାଏ, ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯଦି ମିତ୍ରତା ରହନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଥିବାର ଯେଉଁ ଭରଣାଟା ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଯାତାୟାତରେ ଆପଣ ଶୁଭ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିବେ, ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଶୁକ୍ର ତ ଭଲ ରହିବେ। ଏଇ ମାସଟି ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷଟି ଗାଡ଼ିର ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାରବାର ଟିକେ ଲସ୍ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଶନି ଯେହେତୁ ମିତ୍ରତା ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍, ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍, ବିବାହରେ ତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ନୂଆ ବିବାହ ଯୋଗ ହେଇପାରେ। ଶନି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ 7.5 ଚାଲିଛି, ଶନିଙ୍କର 7.5 ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମାନେ ବିଜନେସ୍ରେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ, ବିବାହରେ ଏସବୁରେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖେଇବ। ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ରହିଛି। ଶନି ଯେହେତୁ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠରେ ରହିଛନ୍ତି ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲେ ରାହୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ରାହୁ, ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୁଧ ଏ ତିନିଟା ଏକ ସଂଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସ୍ଥିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶି ମାନେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଆପଣ କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଧରିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହେବ, ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଗରୁ କ୍ଷତି କରିଥିବା ତା'ର ଭରଣା କରିବେ। ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ବି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ, କଫ, ଥଣ୍ଡା, ଏସବୁ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଇଏ ବର୍ଷ ତମାମ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦୂରୀ ହେବ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ। ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବୁଧଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ରହିବେ।
शुक्र बुध तो आपणकर राहुंकर भी षष्ठ रहीकि शुक्र बुध राहु ए तीनटा ग्रह आपण बहुत बढ़िया उत्तम रहे आपण असाध्य काम को साध्य करेंगे जेकोसी बड़ कम आप हाथ देवे से काम सफल करेंगे आप सभा समिति में प्रशंसित हे आपणकर ये वर्षटी आपन को बहुत नेम फेम भी बनइब इस्टाब्लिश भी कर रोजगार भी कर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर आप नेम फेम मैंने आप सभा समिति आप वर्ष पूरा पॉलिटिकल लाइन में जब आप रे भी आप राजनीति क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे आप लोक संपर्क क्षेत्र उन्नति हम आपणकर इस्टाब्लिश हम आप नेम फेम बन आपण को लोक बहुत लोक जानवे आपण को परिचय सृष्टि हम आप समस्ते समस्त प्रिय भाजन हे समस्ते आपण को कौन ना कौन क्षेत्र में सहयोग लोड़े आ शुभ प्रशंसा करेंगे आपंकर वर्षटी आप बहुत भल रही जानुरी मसरू जो जून मास पर्यंत बृहस्पति जो सप्तम भाव जो दशम भाव चलती से क्षेत्र में टी समस्या रे आतुंर जो देखुचे केतु द्वादश भाव क्षति करेंगे व्यय करेंगे अଯଥା विदेश भ्रमण करेंगे विदेश गला बेले आपंकर सतर्कता टी अवलम्बन करेंगे गोड़े आघात लगे अच्छी व्यय अत्यधिक हबार अच्छी शारीरिक पीड़ा जो अच्छी आर्थिक स्थिति को खराब कर व्यय कर खर्च कर मोक्ष कर हस्पिटाल भर्ती जो कर मृत्यु जो पीड़ा जो कष्ट जो सबू रही केतु द्वादश रही रवि क्षेत्र में ग्रास करेंगे रवि को जो रवि को खून ना आपंकर अग्निकार करोसी दूर यात्रा जी पर देखिए आर्थिक स्थिति आप चिंतित हे टेंशन हे मानसिक अशांति टी भोग करेंगे ये हूँ कन्या राशि व्यक्ति विशेष जो मैंने कन्या राशि व्यक्ति वर्ष आरंभ किसी समय आपंकर खराब अच्छी बुधंकर जो परिवर्तन स्थिति आसूँ बुध जो षष्ठ को जी से समय आप बहुत हम यही मकर मसरू जोटा कि जून जानुरी मास 14 तारिख किसी समय बुधंकर भल थी कारण पड़ो शुक्रंकर भी परिवर्तन जो अच्छी शुक्र बुध जो भल हे शुक्र बुध राहु आपको डेभलपमेंट कर बृहस्पति आपन को टी आर्थिक स्थिति धन को क्षति करेंगे शिक्षार आ मानसिक टी टेंशन देवे नचेत आपंकर ये वर्षटी आपण बहुत बढ़िया कन्या राशि विकट से विकट परिस्थिति जेकोसी असुविधा अनटन असमय समय को परिस्थिति को नियंत्रण निज नियंत्रण को आने भीतर दक्षता थाए आ राहु शुक्र आ बुध ये तीनटा ग्रह ये कलिजुगर ये माने हूँ ग्रह गुड़ाक प्लानेट गुड़ा बहुत बलवान था ये कलिजुगर ये तीनटा ग्रह जो आपण भल अच्छा आपण जेकोसी असाध्य काम को साध्य करदे डेभलपमेंट करेंगे ये हूँ कन्या राशि कन्या राशि माने नारी राशि नारी शक्ति जो जाग्रत हे निश्चिंत रूपे नारी से नारायणी जमी दुर्गा महिषासुर वध करते सीता जो प्रभाव रे रावण ध्वंस हो जाता द्रौपदी प्रभाव रे जमती कौरव माने ध्वंस हो जाते सेमती नारी जो प्रभाव रहे सेमती कन्या राशि मानकर नारी शक्ति सबुठ बड़ शक्ति नारी हूँ माँ नारी हूँ संहारकारिणी धरित्री माँ शांतिकारिणी आ सबु प्रकार धैर्य थाई सबु काम को से सफलता करे माँ कहे नारी शक्ति जहाँ भितर थाए सी तार जीवन में बहुत किसी उन्नति करे आ जेहेतु कन्या राशि व्यक्ति विषय टी नारी सदृश जो प्रभाव रही तो निश्चिंत रूपे आपण ये वर्षटी आपण बहुत बढ़िया रहिबो कन्या राशि आमर जो मानकर किछि खराब रही आपण कन्या राशि जदि देखिबा आपण शुभ रंग होउचंती बुधंग कलर ला सबुज कलर आपण परिधान करंतु अन्य अन्य जो नक्षत्र रही जदि आमर देखुचे पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मानकर रेड कलर कि ऑरेंज कलर आपण धारण करें कौन परिधान कर वस्त्र परिधान कर कि कौन कलर चूज करपणकर रेड कलर मेरून कलर ऑरेंज कलर हूँ उत्तरा फाल्गुनी 12/6 जो राशि मानकर जो कन्या राशि 12/6 कन्या राशि मैंने रेड कलर और ऑरेंज कलर आप धारण करेंगे आमर जब देखा हस्ता नक्षत्र कन्या राशि हस्ता नक्षत्र कन्या राशि होती 13/6 चंद्र माने धला कलर आपण सफेद कलर धला कलर श्वेत कलर आप यूज करेंगे आ चित्रा नक्षत्र कन्या राशि जो मैंने 14/6 तो मंगल माने रेड कलर ये भी यूज करेंगे आ कॉमन कलर है सबुज कलर ग्रीन कलर आप यूज करेंगे शुभ संख्या हूँ आपंकर बुधंकर जो देखा 5 संख्या आप सब शुभ रहे जेहेतु आपंकर आशाधिपति शुभ हूँ 5 संख्या आप बहुत बढ़िया रहिबो आ शुभ संख्या 6 भल 5 एवं 6 संख्या आप बहुत रहा 2 केतेकांश 2 भी भल रहे तो आम देखा जदि जो मानकर जो खराब प्रभाव रही ग्रह मानकर किसी समय जो खराब रही से खराब रु परिवर्तित होगापाई आपण जीवन में प्रतिकार करने परिवर्तन आने
तो आपण गोटे मंत्र को आपण बुद्धंग मंत्र को प्रत्येक दिन आपण जप करंतु। ओं अश्वश्री बुद्ध महाग्रस्तस्य बुद्ध महाग्रस्य कात्यायनी ऋषि अनुष्ठव छंद अधिदिवस दिवसाधिपति बुद्ध महाग्रत सुप्रीत्य विनियोग प्रियंग कलिकासम रूपिणं प्रतिम बुधं सौम्य सर्वगुण वेतं तंग बुधं प्रणव्य। आपण स्वास्थ्यरू उन्नति करिया पई स्वास्थ्यगत समस्या दूरीभूत होवा पई आपण स्नान परे आपण ब्रह्म स्थान रे आपण घरर मझी स्थान रे छिड़ा हेबे ओं अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। आ स्वास्थ्यगत समस्या दूरीभूत हेबे। परे परे उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतमुखं नृसिंह विष्णुवर्धन मृत्युमूर्ता नमाम्य। ये हूँ नृसिंह मंत्र पाठन करंतु। देखिए आपण जेते संकट थी जेते विपद थी कटिଯିव एवं स्वास्थ्यगत समस्या दूरीभूत हेबे। आपण जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हेबे, शांति लाभ करिवे, धन प्राप्ति हेबे, सर्वानंदमय सर्वशांतिमय सर्व रक्षणकारी ही आपण जीवनटा को आनंदमय और सुखमय परिवर्तित करेंगे। जय जगन्नाथ, जय मां शारला, जय जगन्नाथ।